Si Ate Abeb as a sister, she is very supportive and thoughtful. Ma-feel nimo ang iyang pagka-serious and genuine in everything that she do. Gahot, excellent, and very understanding ana para kay Lord and for us na kauban niya in the ministry. Ito lang, I love you Ate Abeb mo. Kinsa si Abeb as a sister, isog siya. Tapos, kung saan gusto ingnon, ginaingon gud niya. Tingnan siya na klase. Sige, si Abeb as sister, kay siya gud ang dali maduulan. Grabe gud kay understanding, grabe og heart yun. Basta heart gani si Abeb gud na. Si Abeb kay grabe ka humble. Yun ako malimtan iyang testimony. Una pa na ako kita siya kung kayo power gud kaayo. Tapos, pag maglambing si Abeb kay na siya pagka-physical touch. So, magkasinabot. Si Abeb maglambing kay, unahan nila niya tiyog, yan! Anak. Sweet good kay na si Abeb. Dili siya physical touch, pero words of affirmation. Sige ko na siya affirm sa mga tao. Isa yun na sa qualities na the best good kay Abeb. Hi Ate Abeb, once again happy birthday. No, happy silver anniversary sa imong birth dara kay Lord. And since ipaabot man ka ni Lord of 25 years, I know na gid siya purpose, na siya plan, no wala pa gid nahuman si Lord. And I just pray and I declare na kanang increase good in every area of your life. Mas i-bless pa gid ka ni Lord, and right before your very eyes makita gid nimo ang fulfillment of His promises. And I just pray na kanang no as LHH laging holding hands gid ta dara kay Lord, maghilak, mangarap ana, and magdamgo pa gid mga dinagko, breakthroughs gyud. I love you Ate Abeb once again. Very blessed gid ko sa imong kinabuhi, and I pray na kanang more pa gyud ta na kay Lord, mas daghan pa gyud tay ma-experience, because as we always know in the Lord, greater things are yet to come pa man good. Ayun, once again, happy birthday. Hi, Beb. Decoration yun ako kaya. May bakang businesswoman. Kalagi na itong gina-envision together. Tapos, kauban yun po ni mo sa pag-uswag sa imong kinabuhi. Imuhang 12 nga. Imuhang gina-desire yun na mahimo silang ingato. And, prayer yun po na ako na labos sa tanan, tubagon yun ni Lord kung unsa yun ang desire sa imong heart. Kabalo na kaon sa tubeb. Hindi na ko manungog dire. Bitaw ay kato. And musaka pag yun ang imong leadership ug mas daghan kag tao na ma-bless tungod sa imong kinabuhi. Happy birthday, Beb. I love you. Si Abeb kay grabe ka faithful. Magyud na ang kanang malisang man ang heart, pero naalang hapon kay Lord. Bubulit yun na siya. Deeply rooted yun si Abeb. O kabalog yun ko na daghan pag mo abot na maayong butang para sa faithful na parehan ni Abeb. Hi Beb! Happy birthday! Di pa yun kaayo ko na sister takap o mahitabo lang dyan kasi kinabuhi kay tanang di plano ni Lord, more travels, more promotion dyan dira kay Lord. Kabalugin ko na dublihon ko ni Lord, i-multiply niya tanan na naaka, disciples, finances, and even kabalo ko na ikaw in the future magka-business good ka, Beb. Love you, Beb. Happy birthday!